Mwape wa kubumba kuba konsa makonka kishimulukuni. Banduku bajen Katongé, suivez-moi attentivement. Munifate muzuri sana. Juu minafaa constat, minanja kona uku tukunenda tutashikia katua sima mwame hapa tunafia kufanya mashamba ya kafe. Turibivivre bile bintu kumbele, atupende kubivivre tena mala ingine. C'est pourquoi munaona shiba mwape wa kuumba, tuku très attentif, tuku na réveiller conscience ya ba jeune. Juu uku tuku nenda shiku moya matuburi ya bankambo yetu bate ichimbulaka. C'est pourquoi nous devions être présents là où les décisions se prennent. Puisque la plupart des décisions ont été prises avec des politiciens inconscients. Le politicien qui ne lise pas avant de signer, c'est très, très, très dangereux pour un peuple valeureux comme Katongé. Minte mirudisha kumukongo. Et situation tout qu'on a vivre actuellement, une situation tout revivre après fin à sécession. Moïse Chombe anenda ku Kinshasa, anawina élection, anamatema rébellion après kubatanjikia bambomboko na baileo kilako na bamubutu banamugeukia jusqu'à ce que Chombe anenda munongo banabamba kubula bembe bananja dictature yabo. Ile dictature ile barianjaka na nani? Na baba yake ya huyu president huyu. Bamunkamba beko pale, ba ileo beko pale, juu ya kuterroriser Bakatonge, banenda kutunjika nkimba kumbele ya bantu. Nani alileta kile mawazo? Tshisekedi. Mumutunjike mkimba, tumutunjike kwa manchu ya bantu, Bakatange bote batakimbia. Effectivement, banatunjika nkimba, Bakatange balikuwa demoralize. Munongo banamkataria kufika ku Lubumbashi. Kibasha banabamba ku Kinshasa kuna kurudia. Mobutu anebempoje na kubempoje sema jumu ni prouver sema vraiment muku bajairwa munapasha kuyenga manyumba Kinshasa. Bana na droit kufika ku Kanani. Kututumia ba Manjikala komba gouverneur, kututumia ba Mandungu Bulanyati komba gouverneur. Puisque minanja kusema mambo ba gouverneur, minte nikumbusha kuku souvenir mwa mbaya sana ya buyana bwangu. Mon enfance, en fait, j'avais 3-4 ans à l'époque. À l'époque, c'est Mandungu Bulanyati qui était gouverneur. Vice-gouverneur wake alikuya nani? Alikuya Singa Uju. Kambo yangu alikuwa anatumika ku bureau ya Mandungu comme protocole. Mandungu anaenda ku Kinshasa muka congé, Singa Uju wako na sime intérim ya gouverneur. Singa Uju anaenda pa midi kwa deuxième bureau yake na radio hii ya FM radio. Anenda na kwa bibi yake wa pili.
pa midi anahesabu kule, anarudia kukaji, anasema no, radio inapotea. A l'époque Katange mubulongo waki mutumwa Singauju anabeba nkambo yangu. Il avait 75 ans à l'époque, si je ne me trompe pas. Anampeleka kusende. Fimbo aina kidoko. Katange mubutumwa mumukini yake. Nani? Singauju mukatanga. Resultat ya mambo Chombe alisemaka, anasema banduku yetu tusikilizane, mutauzaka bunga na burueti ya mfranga, mutauzaka kifoforo kia alubeti na burueti ya mfranga. Apa kupite mashiku, c'était vers mama 83, nilikuwa mtoto sana, shianja ta masomo. Banapika nkambo mfimbo sana. Heureusement, ma mère avait des connaissances à l'époque. Kuangalia procureur, shikia ma conséquence. Kuangalia procureur Mukongo, kama ni wawapi. Katangia hakuna tamoya. Conséquence ya hii mambo tuko na vivre leo inafia kurudia. Pourquoi mimi naleta hii exemple? Mimi naleta hii exemple njia kusema kama tuko na sema Shiba Katange, tuikale pamoja, tu décider, il y a ceux qui se croient plus nobles que les autres, il y a ceux qui voilà. Kwenye wanaenda ba maposi ya bushiku, Singauju anakuwa kupika Bakatange mfimbo kwabo. À l'époque d'ailleurs, Kikwembe unapeleka kwa tayari ni obligatoire, unakiuza na foto ya Mobutu tayari ifo ikikate bien sura ya Mobutu kama ndakachika na wewe na ule tayari alishole kile Kikwembe bako ma problem. Ile mambo inafia kurudia kukosa masikilizano kwa Shiba Katange. Shiku moya kile kimukini kikatanga bate tutoshaka hapo, acha tunafia kulima kafe. Munifuate bien wajina Katange. Kama migo nasema mushimame mulamuke mkombanye mukini, jo ma konsekansi niko nimipachia hii. Mishi tafute tena tukarudia mbule butumwa. Bana uankimba. Zamani hata postu ya bule postu ya Shiba sima no directeur Katange ilikuwa mambo. Konsekansi Mulendambo Kasai anenda kuvide stock bajimu ya chaka ya Jikamina sima kama societe na bascule, ile nena kufanya nini? Inena kusauver compagnie. Puisque Bakatange abakukuyomba directeur, Bakasai ndio walikuwa ba majoritaire ba directeur, bana kamata ile mugwa banaojisha, bana landa na kulanda sima ile anguka pa mai. Jua konesha cha wonji wanampendaka Mobutu na makuta ya Katanga bana mujia avion, mushikie ma conséquences. Mwe batoto ba leo hii mambo niko nimeambia, hakuna mtu atemiambia kayo, muibambe. Kama tuko na miambia cha mulamuke mkombanyie inchi, mugu na fuatilia ba poids de mouche sima fulani anasema kukasenga kunafanika. Munishikie bien, mwapewa kubumbeko nasema. Haikuishie pale, bana mujia Mobutu avion, entreprise inanguka. Bakatange bananja kuteswa kwa nguvu. Mobutu alifukushaka chavubu na misemo tu kachavubu, anavula pantalon analala chini. Katange anakimbisha Mobutu na bunduki. Dawa ya moto ni moto. Ifanike. Kila kiko natafuta kufanika kifanike. Shiba Katange tuko tayari. Ule mutu ulipachia pouvoir Tshisekedi. Ni batoto banakomea na makuta ya MPR.
Na bale wenye barifanyaka MPR baba yake njo mwenye fondateur. Manifeste ancienne yenjo alianjikaka. Bimba papia vinyele biku matiroire ya kwabo kwa Marta kule. Eko nafia kuturudisha paka mule tulitokaka Shiba Katonge. Mina leta mambo ya Jekamine pameza. Vous êtes distrait kumambo ingine ya bu commissaire de zone. Boko nafia kuleta badibanga kwe PDG wa Jekamine. Vous oubliez que c'est lui qui a mis la Jekamine à par terre ni Mulendambo. Et vous êtes distrait à autre chose. Oh, bana tafuta kutosha premier ministre baweke Katange baweke kama ni muntu mwingine wa kutanganika. Mushikie. Babebe Lukonde, babebe Mwando, bale bote bale ni baboy tout. Ils ne vont rien faire. Il faut les ignorer. Tout simplement puisque il y aura toujours un gouvernement parallèle. Ule Mwando anafanya kama leo mpombe anaanza kukola kumuchi bale bakasema batamheshimia. Il faut pas se concentrer à ça. Prenons nos responsabilités. Si wa Katange tuwe ma responsabilité, surtout moi jeune, mon bébé ma responsabilité tushimame. Tunaiwa bwana fio kudestabiliser Kasenga. Batume bantu la ba moto kule bakalanda sima no ukunji bari mu voter bya mingi. Tunaiwa très bien. Tout ce que je demande au Katangais pour l'instant, c'est d'être unis et de parler le même langage. Nilikuwa nimeambia mambo ya Mfimbo. Beko natafuta kufaire révolter Bakatonge. Juu bafanya nini? Bapate occasion ya kwanja kufaire kuangusha ile loi ya ba originaire. Batoshe Kasai bamulete Mukatanga comme gouverneur. Jwe mambo Kabila ribiaka bunduki ile mambo aitarudiaka tena. Shiba mwape tushkwapo Mungu alalake shiju shiba mwape tukwapo. Hii mambo tuko na vivre chini, hii mambo tuko na vivre chini. Kabila pouvait se faire élire avec la zone swahiliphone. Mais banetulanda banakuwa kulanda bakatangesha kama muna voter référendum ya découpage njo bata voter njo Kabila tapita. Ilikuwa ni bongo. Kabila pouvait se faire élire pashipo référendum. Leo ba artisan ya découpage bananja kutembea mumiba. Entre autres mtoto wa mufu. Unaanza kutembea mumiba ilipandaka baba yako. Mwimbwa wanampikiaka na mambo ya zamani. Imbwa wanampikiaka na mambo ya zamani. Kalamuka. Bana uwa nkimba mmancho wa Katange boko naona. Ile mambo atupende tena irudie. Atupende tena irudie. Kama Shiba mwape tukuna kankamana juu ya kusauver ce qui reste à sauver, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On a eu des jouisseurs, on n'a pas eu des politiciens. Mungu alalake Shiba mwape wa kuumba tusha kushimama. Shina bampajingantu tusha kushimama. Shina bakotwika tusha kushimama. Hakuna kintu kitafanyika tena. Lukatanga ou rien. Comme on bishta sabu kusema sema un frère demeure un frère malgré ses faiblesses. Ile mambo tunaikatala haitarudia tena. Mukuna kankamana kukasenga. Di.
Kuensemble ile kitu cha kuensemble mko nafuya hapana kintu ni buboi bujera bwa batombano ko. Ni bujera. Kile mushakuri ya mwe ba jeune katangie mwite kitapika. Mimi mwapente mitapikisha kyo. Mulamuke mkombanyie inchi. Batajikula mifupa ya bankambo yenu la kutafuta mukuba. Batemiamisha pa bulongo bwenu, basia barimi kwa kafe. Maprevi kunaonekana hapa. Mashuka fifi eko na kabula mabulongo kule kukulwalaba kule. Aba bantu boko na isomba tu boko na somba boko na shima shangine batetukimbisha shangine boko na beba tu batayusha kuba chinois puisque abana ma matériel ya extraire non minéraux abana na équipement batayusha bulongo ba chinois bale ba chinois bala tamembea shima hii bulongo ni yetu turujaka puisque personne est là joy role ya shiba mwape wa kubumba tuku pale jua kuangalia kile kintu kani kinabakia joko kisove. Soyez très attentifs et vigilants. Hii ma élection ya maliki déjà établie. Mwe ba jeune katangie muna wajaje. Muna sema nini? Badibanga kujikamini. Munechikele mambo. Wena wetu urijana. Turijana na mambo ile unatafuta kufanya bakia kwa tena kidogo ile kiabula na kupachia hapana kutafuta kama tunakupatia. Écoutez, nilisema kasema bantu bale buko na trahir bakatonge bataripa. Apa yapita mashiku. Munashinda kuambia bakatangia sima baba yetu alikufa muifasyon mushikie vile baba yetu alikufa. Munashinda kutuexpliquer. Munatafuta paka kile kiku mkono ya bakatangia je kile munatafuta. Abita pitikana tena shiba mwape tusha kusema abita fanika. Explique au Katange vile baba yako alikufa, utuexplique. Na kila kiparti kile kinatumikana na makuta ya Katanga, akikuwa anatumika na mfuko ya makuta ya baba yako hapana. Tunayua bien. Aina nécessairement upiare baba yako pa kile kichi. Akikuwe kyaki. Est-ce que batoto wa mtaka batoto wa mtaka bako pale. Atuwezi kuwawewa barikala mule mu assemblée baba wa alikuwa kwa assemblée. Mwanjo mnakuwa bantu watu wa mtakabana bantu. Daira watu wa mtakabasha kufunda sana. Ile pumbafu wishie paka kule. Pwa ya mwisho. Boniface Mwepu. Burgomestre wa mwisho wa kwanza apres bazungu. Alituachia kwa tatu buri sapin. À l'époque sapin. Mungu anashika boka kuchuma maembe ya musapin iko na ngala pake hivi. Maembe inaanguka inaiva inaangukia patuburi. Inaiva inaangukia patuburi. Ma sapin très bien entretenu. Murikuya kuma ensemble kule ni politika ni ile murifanya pour que ya kumaintenir ile beauté ya Katanga na urbanisation na matuburi na mabintu yote bikwe vile bilikuwa kwa zamani. Kama ilikuwa paka makata milomo na kumatuburi bika mikata mamilomo. Léo dit, moi j'ai vu aux États-Unis
wewe ujisha américain bulongo ya kumujikia boko nani seulement ukatanga munituletele bule buchafu bule. D'ailleurs ule muzungu mwenye kashangiri ile makuta ya shakuria inapasha kwenea, tunapasha kubeba tuburi yetu pour que le Katangais se fasse enterrer dans de bonnes conditions à un prix ya chini sana, ya mingi ni $50 ou $100 pour que un Katangais se fasse enterrer mbulongo wake. Bakatangais ba jeune mulamuke, dawa ya moto ni moto, mulamuke. Hii mambo mimi nimeambia hapa, abate miambia kayo kwa masomo, bate mifuchika yo paka vile bashaka miambia kasema eri kwa maskini ufalme wa mbingu ni wao. Ni bongo. Pashipo makuta utengia kumbingu, ndio unawazia. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Mbingu kuni hapa chini hapa. Il faut beaucoup travailler, Biana. 35 ans ukupaka kwenu. 35 ans ukura kumenashia mama yako bukari juu unaona bikololo ya bukari, me aone bukari unaanza kutomboka. Au moment où ma paye ingine mtoto 18 ans, 17 ans et qu'on a ripia appartement, hapa mtoto wangu na nimenashia deja juu ya kutoka munyumba akafunde mbari na mie. Il n'est que 13 ans. Et qu'on a planifié comment atatumika auzi motoka ya Kiemoya, comment atatumika atatafuta appartement ya Kiemoya. Du ma 15 ans, 16 ans tunachana na bajim. Tukonona ba jeune. Nous, chier, tout marcher, Dieu ya Sama Lukonde, banafia. Écoutez, ile mambo ya Sama Lukonde, ile mambo ya Mwando, nous voyons le Katanga en entièreté. Tusha kuyua sema ni Sama Lukonde, ni Mwando, ni ma intérêt yabo. Par contre, nous voulons l'intérêt général de tout le Katangais. Le Katanga ou rien. Prenez votre conscience. Tous ces men malangapi. Mulamuki bakatangé mfungule macho.